پاناما لیکس جو ہیں یہ دراصل جو ہے یہ شیطانی لیکس ہے۔ وزیر اعظم، وزرائے اعظم استعفیٰ دے ایک آزادانہ ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں تفتیش ہو سکے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تصویر میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاناما لیکس کے بارے میں۔ جی ہاں، جس کے سامنے آنے کے بعد، جب سے اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس نے ہلچل مچا دی ہے اور منظر عام پر آنے والی ان دستاویزات میں مختلف ممالک کے سربراہان اور دیگر سیاستدانوں کے 60 کے قریب رشتہ دار ہیں، ان کے رفقا ہیں جن کے نام سامنے آتے ہیں۔ اور ان انکشافات کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں بیرون ملک اثاثے رکھنے والے سربراہان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی غیر ملکی جو کمپنیز کی ملکیت ہے اور بیرون ملک جائیداد بنانے پر شریف خاندان پر خاص طور پر اس وقت انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ نون لیگ کے جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے اس پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ہم کل سے میڈیا پر مختلف پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں اور شریف خاندان کا یہاں پہ یہ کہنا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کی، یہ جلاوطنی کے دوران انہوں نے قائم کی ہے۔ اب حقائق جو سامنے آتے ہیں وہ کچھ مختلف کہانی بیان کرتے ہیں۔ جس طرح نیسکول نامی یہ کمپنی ہے جو کہ مریم نواز کی ملکیت بتائی جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1993 میں یہ رجسٹر ہوئی جب نواز شریف صاحب اپنے عہدے پر موجود تھے۔ دوسری طرف نیسل ہولڈنگز نام کی ایک کمپنی ہے جو کہ 1994 میں قائم کی گئی اور مریم نواز نے بیرون ملک اپنے اثاثے یا کسی بھی کمپنی کے موجود ہونے کے سے پہلے تردید کی ہے، جبکہ جو معلومات اس وقت سامنے آ رہی ہیں ان دو کمپنیز کی، وہ تنہا مالک ہیں۔ اب ایک کمپنی میں وہ اپنے بھائی حسین نواز کے ساتھ شراکت دار ہے اور اس کمپنی کے حوالے سے وہ کہتی رہی کہ ٹرسٹی ہیں لیکن یہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اور ریمن بیکر کی جو بک ہے جو 2005 میں شائع ہوئی تھی اس میں اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اب حسین نواز کی طرف سے جب 2007 میں ایک کمپنی خریدنے کا دعویٰ جو تھا وہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اب بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں یہاں پر۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ شریف خاندان نے جو بیرون ملک اپنے اثاثوں کی تفصیل الیکشن کمیشن کو جمع کروائی تھی، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ یہ تفصیل الیکشن کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے، تو کیا الیکشن کمیشن اس پر نون لیگ کے قیادت کے خلاف کوئی ایکشن لے گا؟ ساتھ ہی ساتھ ایف بی آر اور نیب پر بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ جی ہاں، کہ ایف بی آر اور نیب کے ادارے جو ہے ان انکشافات کی روشنی میں یہ جو باتیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، کیا کوئی تحقیق کرے گی؟ کیا تحقیق کر پائے گی؟ کیا اس کے ونگز پلگ کر دیے جائیں گے؟ یہ ایک اور کوشچن مارک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ آف شور کمپنیز جو بنانا ہے، بے شک اس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں، کل سے سن بھی رہے ہیں کہ یہ کام غیر قانونی نہیں ہے، لیکن ان کمپنیز کو غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے، اور ان کمپنیز کے قیام کا مقصد دولت کے حقیقی مالک کی شناخت کو چھپانا ہے، ٹیکس چھپانا اس کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیکس کی ادائیگی کو مخفی رکھنا، اس سے بچنا ہو تو یہ ایک اور طریقہ ہے۔ اب شریف خاندان پر جو لگنے والے الزامات ہیں ان سے ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ان کمپنیوں کے کاروباری معاملات کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کروائی جائے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ یہ آف شور کمپنیاں غیر قانونی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں یا نہیں ہوتی رہی ہیں، یعنی کہ ایک بار پھر ایف بی آر اور نیب کے ادارے پر ایک بڑا کوشچن مارک ہے، کیا کر سکتے ہیں وہ کہ نہیں کر سکتے۔ اس پر ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ وزیر داخلہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کرنی تھی، اس میں بہت سی وضاحت شاید سامنے آ جاتی، لیکن وہ وضاحت اب سامنے اس طرح سے نہیں آئے گی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ تحریک التوا کل جمع کرانے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور 7 اپریل کو جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں خاص طور پہ وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ زیر بحث لائے اس معاملے کو، اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احتساب جو ہے اس کو اکراس بورڈ ہونا چاہیے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ پروگرام کے میں ہم پی سی بی کے حوالے سے بات کریں گے، پی سی بی کی اکاؤنٹیبلٹی پر ہم بات کریں گے، وہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد زبیر صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور علی محمد خان ہم اسلام آباد سے جوائن کریں گے۔ محمد زبیر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔
कल से बहुत सी बातें हो रही है, जैसे कि अभी मैंने पहले भी कहा कि कानूनी है, गैर कानूनी है, क्यों नहीं बताया गया, जो बताया गया वो कितना सच है, कितना गलत है, और जो पहले इंटरव्यू दिया गया उसका मवाजना आपके वक्त के साथ तो किया जाता है। लेकिन हमारा जो अहम सवाल है वो सवाल एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से है कि जो लॉयल्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हम जो बात करते हैं कि जो कमिटमेंट है, तो फिर वो कमिटमेंट कहाँ है जब सारा पैसा बाहर चला जाता है और जिस पैसे को मुल्क में लाने की इस हुकूमत की जानिब से बातें की जाती है वो यहाँ पर नहीं आता है और वो उन्हीं के खानदान की तरफ से नहीं आता है। इस पर क्या कहेंगे आप? महरीन, आपने तो पहले सारा कुछ तज्जिया तो आपने कर दिया। कभी आपने BBC या CNN सुने? मतलब उसमें पहले से ही आपको पहले से सजा दे देती। पहली बात तो ये है कि आई थिंक आपका बिल्कुल नैरेटिव गलत है। जब आप शरीफ खानदान कहती हैं तो प्लीज सेपरेट करें, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन की भी बात की और नैब की भी बात की और FIU की भी बात की। हम एक तरफ बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, बिकॉज हर शख्स अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे खानदान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आपके चचा, भतीजे, भांजे, कजन इमरान खान के बदनी लॉ लंदन में काम करते हैं, इमरान खान रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके लिए। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे। उन्होंने हुसैन नवाज या हसन नवाज के एसेट्स नहीं डिक्लेयर किए। सेकंड चीज ये है कि हसन और उनका जहां तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है और जो पनामा लीक्स हैं उसमें भी ये बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि ही हैज नो एसेट, ही हैज नो ऑफशोर कंपनी, ही हैज नथिंग आउटसाइड पाकिस्तान। पहली बात ठीक है, क्लियर कट के प्राइम मिनिस्टर का कोई जायदाद बाहर नहीं है। पनामा लीक। देखिए मोहम्मद जुबैर साहब, हम भी ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ साहब की कोई जायदाद है बाहर। आपने तो 2 घंटे। अच्छा चले आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, फिर मैं आपके साथ दूसरी बात ये है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि जहां तक उनके बच्चों का ताल्लुक है वो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स नहीं है, वो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स नहीं है और पिछले 20 साल से पाकिस्तान के रेजिडेंट्स नहीं है। एंड एज सच FIA या नैब का या इलेक्शन कमीशन का हसन नवाज और हुसैन नवाज पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से लाखों पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, हम सबके भाई बहन और भतीजे भांजे काम कर रहे हैं, वो एसेट वहाँ क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, वो जिस कंट्री में रहते हैं उधर उनकी ऑब्लिगेशन होती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, अपने एसेट डिक्लेरेशन की, इनकम के सोर्सेज बताने की। तो पाकिस्तान में FIA और नैब का जरा मुझे बता दें कि इसमें क्या रोल है। प्राइम मिनिस्टर का कुछ है नहीं अकॉर्डिंग टू पनामा लीक्स। प्राइम मिनिस्टर का कुछ नहीं है। तो आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप जो कह रही थी कि FIA और इलेक्शन कमीशन और नैब किसकी तहकीकात। जुबैर साहब अब मैं जवाब दे दूं, जुबैर साहब अब मैं जवाब दे दूं आपके सवाल का। पहला जो आपने कहा कि उनके बच्चे जो हैं उनकी जायदादें हैं बाहर, उनके भतीजे भांजों का उनसे ताल्लुक नहीं। हमारा सवाल ही है कि जब हमारे हुक्मरान ही है, जो हमारी पार्टी है जो लीड कर रही है, जिसको लोग चाहते हैं, उनके अपने बच्चे ही अपने मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, वो अपनी ही जायदादें यहाँ पर बनाना पसंद नहीं करते। हमारा तो सवाल ही ये है, हमारा सवाल ही ये आपसे। अगर आपका ये सवाल है तो वो सवाल उन मुहिब्बे वतन लाखों पाकिस्तानी के लिए है कि जो के जिम्मेदारी के साथ बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। बहुत अच्छे अच्छे जिम्मेदार पाकिस्तानी हैं, जिस तरह अली मोहम्मद खान जो बैठे हैं, इनकी पार्टी के जो कराची के प्रेसिडेंट हैं अली जैदी साहब, वो सारा कारोबार दुबई में करते हैं, सारी जायदाद उनकी दुबई में है। लेकिन वो बेवतन पाकिस्तानी, उनकी मर्जी है, पाकिस्तान के कानून की कोई खिलाफ वर्जी थोड़ा कर रहे हैं। मेरा भाई या भतीजा या भांजा, हम सब मैं 12 साल नौकरी करता रहा हूँ बाहर, असद उमर की बाहर जायदाद है, तो क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है? PTI के ये इनको पता है कि इनको शायद ना पता हो, इनसे ज्यादा मुझे पता है, अली मोहम्मद से ज्यादा। PTI का कौन सा लीडर है जिसकी बाहर जायदाद नहीं है? सबकी जायदाद है बाहर, जो यहाँ भी बैठे हुए। लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो उनका राइट है ना। अब आप उनको कहें कि अगर वो यहाँ काम कर रहे थे तो कहते कि जी उनका बाप प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे फवायद उठा रहे हैं, और अगर बाहर हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं आ रहे। आपने कभी सवाल पूछा अली मोहम्मद से? पूछे ना कि इमरान खान के बेटे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? आपने कभी पूछा? अभी पूछे कि चले मोहम्मद जुबैर साहब ये भी उनसे पूछे थे। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, अली मोहम्मद खान से भी पूछे थे ना। अली मोहम्मद खान साहब, जी अली मोहम्मद खान साहब, मैं बता दूं तो आपका सवाल जो था कि नैब का क्या करना है, इलेक्शन कमीशन का, आप खुद बता दें कि उनका क्या रोल बनता है इसमें। अच्छा ठीक है, नैब का क्या रोल बनता है? भाई देखे ना, वो जो असासे जो डिक्लेयर किए जाते हैं और फिर जो बातें बाद में पता लगती हैं। अब देखिए, पहले कहा गया कि हम ट्रस्टी है, फिर उसके बाद वो प्राइवेट लिमिटेड निकल आती है। ठीक है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब जवाब दीजिएगा। अभी आप लोगों ने एक तो वो वजीर, अभी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तहरीक इल्तवा भी जमा कराएंगे, इसको मामले को उठाएंगे भी।
महमूद कुरैशी साहब की जो इनकम है वो जरा उसका हिसाब किताब दे दें। चलिए ठीक है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बारी बारी आते हैं। पहले हम इधर से एहतसाब का अमल शुरू करते हैं, हर तरफ जाएंगे हम। अली मोहम्मद खान साहब, आप लोग जो इस मामले को उठाएंगे और खूब जोरों शोर के साथ उठाने का फैसला किया जा रहा है, अक्रॉस बोर्ड कह रहे हैं वो कि होना चाहिए एहतसाब का अमल। मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपकी पार्टी के लोगों के नाम भी लेते हैं, उनके बारे में भी कहते हैं कि उनकी भी असासे बाहर है, लेकिन इस वक्त जो नैब का अमल दखल होगा इस मामले में, जरा उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब नैब कुछ काम करने लगती है तो इनकी जानिब से कहा जाता है उसके विंग्स प्लग करने की बातें होती हैं, उसके नाखून तराशने की बातें होती है। क्या नैब का कोई अमल दखल अब हो सकेगा? नैब जो है वो अब इसमें परसू कर सकेगा, परसू करने की कोशिश करेगा, तो क्या उसके विंग प्लग कर दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात यह है कि अली मोहम्मद की रूह की कब्ज़े कुदरत इमरान खान के नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस दिन मेरे लीडर इमरान खान ने बाहर ऑफशोर अकाउंट्स खोले और अपने पैसे बाहर छुपाए, मैं उसको मीडिया पे डिफेंड नहीं करूंगा। अली मोहम्मद खान खुद जाएगा इमरान खान के खिलाफ अदालत में। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, ना तहरीक इंसाफ के लोगों में से हैं जो यहाँ पे। आप आराम से सुने, आप तसल्ली से सुने, ये ना करें ज़ुबैर साहब, यू आर अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, प्लीज नाउ जस्ट कीप क्वाइट एंड हैव पेशेंस। अली मोहम्मद साहब ने आपकी बातें बड़े इत्मीनान के साथ सुनी, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अली मोहम्मद साहब, बात कीजिए। मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ जिसमें मुझे मेरा राइट है, मैं अपना मौक़िफ़ दूं। मैंने आपको डिस्टर्ब किया? आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं, क्यों एजी हो रहे हैं, क्यों गुस्से में आ रहे हैं, जज्बाती क्यों हो रहे हैं? क्या चीज़ है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए तहरीक इंसाफ इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ, इस मुल्क के इज्तिमाई बदन का बुखार है, बुखार। इस मुल्क को बुखार है करप्शन का, और तहरीक इंसाफ उस बुखार का नाम है जो उतरेगा तब जब ये करप्शन खत्म होगी। मुझे 2-3 सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहली बात, अली जैदी की बात हुई। अली जैदी ना कोई MNA है, ना MP है, और ना कोई उसने ऑफशोर अकाउंट खोले हैं, और रहता पाकिस्तान में है वो। असद उमर की बात की अपने भाई की उन्होंने, असद उमर के कौन सा ऑफशोर अकाउंट है जो बाहर छुप के उन्होंने बनाया हुआ है? दूसरी बात, क्या असद उमर ने कभी डिनाई किया कि मेरे बाहर पैसे नहीं है? इन लोगों ने तो डिनाई किया। मरियम साहिबा ने डिनाई किया, मैं अपने वालिद साहब के घर में रहती हूँ, मेरे कोई एहसास नहीं। हुसैन नवाज साहब ने पहले डिनाई किया, फिर आके उन्होंने एक प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया कल तक में जावेद चौधरी के साथ कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, ठीक है। तो असद उमर ने कोई डिनाई नहीं किया। आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, हम ये नहीं कहते आपने वहां पे जाके पैसे कोई चोरी के वहां पे छुपाए हुए, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर पता लगेगा। पहली डिमांड क्या है? इन्वेस्टिगेट करें। अगर हमारे करीब में हिंदुस्तान में ऑर्डर्स आ गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो, तो आप इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल। लेकिन आप इस पे अजी हो जाते हैं। दूसरी बात, आप जब कहते हैं कि वहां पे हमारे कुछ असासे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उसको छुपाते थे। आज से 1 साल पहले तक, आज से 6 महीने पहले तक, आज से 1 महीना पहले तक मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मेरा भाई कोई कारोबार नहीं, और उनके बेटे कहते थे हमारा कोई असासा नहीं। कल तक फिर उन्होंने एग्री किया प्रोग्राम में आके एक्सप्रेस टीवी पे कि हाँ हमारे असासे हैं। अब सवाल यहां पे उठता है, 2 सवाल हैं, एक लीगल एक पॉलिटिकल। लीगल ये है, और मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, ये जो इशू है इसको हम हेड ऑन टेक ऑन करेंगे। अगर इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाया गया, मियां नवाज शरीफ साहब की MNA शिप इस पे खत्म होती है। मैं बताता हूं कैसे। आपको लीगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, इलेक्शन पेपर्स, आपको शो करना पड़ता है अपने असासे और आपके बच्चों के असासे कि वो क्या थे। आपने क्या, और 2013 में इन असासों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। अली मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं। और मरियम बीबी के ये असासे बाहर मौजूद हैं। मरियम बीबी ने डिनाई किया था कि नहीं है, उन्होंने इसको छुपाया। कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में मियां साहब घर जाते हैं। अब मॉरली उसका जो है, पाकिस्तान में मेरी बहन, पाकिस्तान में कोई गरीब का बच्चा जब सऊदी अरब जाता है, वहां पे वो मजदूरी करता है, थोड़े से पैसे बचाता है, पाकिस्तान बेच के जमीन लेता है, घर बनाता है, ट्रैक्टर लेता है, गाय भैंस लेता है, गाड़ी लेता है, पाकिस्तान में पैसे भेजता है। ये कैसी सियासी क़यादत है? जिनके बच्चे जैसे ही कमाते हैं, चाहे जायज भी कमाते हैं, क्या हम एक मॉरली डिमांड नहीं कर सकते? आप अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर क्यों सारे ऑफशोर अकाउंट्स में जमा कर रहे हैं? पाकिस्तान में क्या खतरा है? आपके असासों को क्यों नहीं बेचते? जब एक गरीब का बच्चा मजदूरी करके घर पैसे बेच सकता है, और जब एक यहां पे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बाहर कमा के यहां पे प्रॉपर्टीज बना सकता है। आप में और आम पाकिस्तानी में फर्क है। आप जब फरमाते हो कि लाखों लोग वहां पे जॉब करते हैं, वो जॉब करते हैं, लेकिन वो वजीर आज़म के बेटे नहीं हैं। हमारे साथ नजर अब्बास साहब भी मौजूद है। का ताल्लुक है
عمران خان کی کوئی پراپرٹی، کوئی پیسہ بار نہیں ہے. جہاں تک ان کے بچوں کے تعلق ہے، ان کے بچے ایک انگریز ماں کے بیٹے ہیں اور وہ اپنی ماں کا، ان کا جو بھی ہے ان کی ماں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر کا بتائیں. اگر عمران محمد زبیر صاحب کو ان کے جوابات مل کے، علی محمد صاحب ہمارے ساتھ اس سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، ان کی نیوز لے لیتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی اچھا مظہر عباس صاحب، آپ بھی ساری گفتگو سن رہے ہیں اور اس وقت باتیں جہاں کی جا رہی ہے وہاں نیب کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ نیب کیا اس پر کوئی کارروائی کرے گا، ایف آئی اے اس پہ کوئی کارروائی کرے گا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب اثاثہ جات ڈکلیئر کیے جانے تھے تو تب کیوں نہیں کیے گئے. تو اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا، آپ کیا کہتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نیب کیا کارروائی کوئی کر پائے گی؟ شریف برادران جو ہیں فیس سیونگ کے لیے کیا کریں گے آگے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن؟ دیکھیے مہرین، ایک تو مجھے اس میں اس کا فائنل آؤٹ کم کوئی ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ ماضی میں پچھلے 25-30 سال سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشنز کے بعد باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. دیکھیے 3 چیزیں اگر کلیئر ہوں تو کسی بھی پولیٹیشین کا کیریکٹر پتہ چل جاتا ہے. ایک یہ کہ وہ نوکری کیا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی نوکری سے مراد یہ کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے. اگر آپ جائزہ لیں اس پارلیمنٹ کا تو آپ کو یہ اس پارلیمنٹ کے اندر 70% وہ لوگ نظر آئیں گے جو اپنا سورس آف انکم جو ہے وہ بزنس ڈکلیئر کرتے ہیں. یعنی اس ملک میں کوئی جاب نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ بزنس کرتا ہے جو بھی پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو ایز اے لائر آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جو صبح پریکٹس کرتے ہیں اور شام کو سیاست کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو 70% ایسے لوگ نظر آئیں گے جو صبح نوکری نہیں کرتے ہیں، شام کو صبح سے شام تک سیاست کرتے ہیں. سورس آف انکم کا معلوم ہونا اور اس کا جانچنا بہت ضروری ہے. اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بھی ہے، یہ ذمہ داری ایف بی آر کی بھی ہے کہ وہ ٹیکس دیکھے کہ جو آدمی یہ کرتا ہے، سب کی سورس آف انکم بتا رہا ہے، وہ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے نہیں کرتا. ہمارے یہاں نہ ایف بی آر افیکٹو ہے، جہاں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کم سے کم 500 بلین کی، اور یہ شوکت ترین صاحب کی بات ہے، میں خود نہیں بات کہہ رہا، جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ 500 ارب روپے کی کرپشن صرف ایف بی آر میں ہے. تو آپ کیسے پارلیمنٹیرینز ہمارے، اور ابھی میں زبیر صاحب کو بھی سن رہا تھا اور علی محمد صاحب کو بھی، دیکھیے زبیر صاحب کے لیے عرض یہ ہے کہ میں اگر ایز اے پرائم منسٹر ہوں تو اٹ از مائی پرائم ریسپانسبلٹی ٹو انشور کہ ایک تو یہ کہ میری فیملی کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو کسی بھی طریقے سے، اور دوسری چیز یہ کہ میرا اپنے سارے اثاثے بالکل کلیئر ہوں. اب یہ بڑی آسان سی چیز ہے، جب آپ کی فیملی ممبرس کے نام آئے ہیں تو میاں نواز شریف کو امیڈیٹلی چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسا کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں جو ان سارے پیپرز کے حوالے سے، ایون ادروائز بھی جو ان کے حوالے سے بات کرتی ہیں، اس کو وہ کلیئر کر دیں. اس کو سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس پہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس پہ جو ہے ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشن یا ان نیسیسری اپنا دفاع نہیں کرنا چاہیے کہ جی نہیں ہم صحیح ہیں. آپ کوئی بھی ایسا کمیشن آپ نے کیا کیا تھا الیکشن ریگنگ میں، کیا ہوا تھا؟ الٹیمیٹلی آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا اور عمران خان صاحب کی مرضی سے جوڈیشل کمیشن بنائے اور آپ بیل آؤٹ ہوئے اس میں، بالکل اسی طریقے حوالے سے بھی. تو ہمیں اپنے آپ کو اگر ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، اور ٹرانسپیرنسی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے علی محمد صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمیں بریک پہ نہیں جا رہے ہیں. ایک بات جی محمد زبیر صاحب جلدی سے کہہ دیجیے گا، ہمیں بریک پہ جانا ہے. جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اصولی طور پر بالکل صحیح ہے، لیکن ایک چیز پلیز خدا کے لیے مہرین آپ بھی چیک کر لیں، جب آپ الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں کون سا رول ہے کہ پورے خاندان کے کرتے ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کیوں آپ لوگ اتنے سر یہ اپنی زبیر صاحب یہ اپنی مورل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، آپ کے کسی بھی خاندان کے آدمی پہ ایلیگیشن آتی ہے تو آپ یہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہ لازم ہے، نہیں
एथिकली बात कर रहे हैं ना मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मज़हर अब्बास साहब, चूंकि हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है, हमें ब्रेक पे भी जाना है। आपका बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ये कहना है कि ये जिम्मेदारी तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एथिकली अगर देखा जाए और एक पार्टी जिससे मोहब्बत का इजहार किया जाता है, जो इलेक्शन में खड़ी होती है, उनके अपने बच्चे ही अगर अपने मुल्क में कारोबार करना या मुल्क में रहना पसंद नहीं करते तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम पीसीबी के हवाले से बात करेंगे। कप्तान तब्दील, सिलेक्शन कमेटी तहलील, लेकिन पीसीबी के बड़ों पर आंच तक नहीं आती। ये माजरा क्या है, जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है? क्या खिलाड़ी है या पीसीबी मैनेजमेंट है? क्या पीसीबी के बड़ों पर भी हाथ डाला जाएगा? अकाउंटेबल कौन है? इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर सुहेल साहब। आमिर सुहेल साहब, कौन है अकाउंटेबल, कौन है जिम्मेदार, किसकी है जिम्मेदारी? देखिए, मेरे ख्याल में देखिए, अगर अकाउंटेबल तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, गवर्निंग बोर्ड और उसके बाद नजम सेठी हैं, लेकिन ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इनकी थोड़ी सी भी कोई इंटेग्रिटी होती तो ये अभी तक रिज़ाइन करके चले गए होते, ये दूसरों के ऊपर ब्लेम ना डालते। लेकिन चूंकि ये रिज़ाइन नहीं करे, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पैटर्न चीफ की आती है, और वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया था क्रिकेट में। तो अब मेरा ख्याल है कि बॉल उनके कोर्ट में, उन्होंने फैसले करने हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने फैसले करने हैं, लेकिन क्या वो ये फैसले करेंगे? क्या नजम सेठी साहब जो है वो कभी इस ओहदे से जाएंगे? सवाल ये भी पैदा होता है, क्या अकाउंटेबल जो लोग होने चाहिए, अगर उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा तो मामला ठीक होंगे? वकाई यूनुस साहब ने कहा ना कि अगर सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो आज मैं रो रहा हूँ, चंद साल के बाद यहाँ पे कोई और खड़ा रो रहा होगा, यही सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं कि इनकी वर्किंग क्या है। अभी इन्होंने प्रोसीजर्स के धज्जे उड़ाए हैं कि इन्होंने, अभी आपने न्यूज़ के ऊपर भी सुना होगा, और समा ने भी ब्रेकिंग न्यूज़ की है कि ये कोचेस से रब्ता कर रहे हैं, टॉम मूडी, डीन जोन्स, आकिब जावेद, इन लोगों से कर रहे हैं, और 2 बंदों की कमेटी भी बना दी इन्होंने, रमीज़ और वसीम की। ये बिल्कुल प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है। इनको पहले एडवर्टाइज करना था अखबार में कि हमें कोच चाहिए, जो एक SOP है जो होता आ रहा है, इन्होंने वो भी नहीं किया। अब ये जब खुद ही प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाएंगे और उनको वर्किंग का ही नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो क्रिकेट के साथ लगाव भी रखते हैं, अभी तक वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। ये समझ से बाहर होती जा रही है बात। चलिए, ठीक है आमिर सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म हुआ है नाज़रीन। कहा तो ये जा रहा है कि सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब प्रोसीजर्स कोई नहीं फॉलो करेंगे तो सिस्टम को किस तरह से ठीक किया जाएगा। मुझे मेरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा।